बोली घमंडी हना तू कौन मुख्यमंत्री कर छ अरे एमिति कथा कहबे पे तोर लज्जा लागलानी अरे काई कि तू नारी बोली जन्म नेछु छी तते देखबा को मते भारी गुण लागुची भाउजा shut up if you don't close your mouth I will pull your tongue out ए नॉनसेंस गर्ल तेरा कटका गिविंग दाई मत ने की देखो छ हरामजादी मु तो छाड़ीबिनी भाउजा पड़ा मुई हल्ला करे बिल्ले मुई खालिया मुई मते मारलो मो पर को हाथ उठेलो कौन हैला ऊपर को हाथ उठे पारी लगे फिर और लकड़ी पोड़ा में तुम जो हाथ उठे बाप अले सासुमा कनक सॉरी मोहन एलिना मुर आगे गले का को छाड़े ना हरामजादी अले सासुमा मुर आगे गले का को सम्मान दो मत भूल ही जाए तू मते हाथ उठेलु तो सासु को हाथ उठेलु तू नरकर पड़ी मरिबो कौन हैला नरकर पड़िबो मु अले सासुमा कनक सॉरी तो अच्छे प्रिया ता ससुर पर हाथ उठेछि ता स्वामी को माटे मारिछि से कोन स्वर्ग रे जीव हाय रे तू देखो छु कोन तो बणी पर हाथ उठाउछि तो मां पर हाथ उठ तो स्त्री तू ने किछि कहि पारुनु मो एलिना छा करछि हां ठीक करछि हम मां छको एमिति ही अब दरकार कोन हला तू मो पोई तो स्त्री कतर चलुछु तो देना मते पुओ गयो मते घृणा होछि घृणा वाह तम मां छियो मुह देखिबा को मते घृणा लागछि घृणा इच्छा होछि तम मन को मुहरे छेपो पकाइबा को तो मते सीमा टपी गलुनी मो चाइले तो स्त्री को ए गुरु बाहर करबी एबे एई मुतरे ओले लेकनी बाहर कोती जो दर करे लेकनी ए बाहर को तू तो जो भाई काई चटपट हो छु बाहर है कररु एबे हाउ है मुतरे बाहर कौन हला मो बाहर बे कररु काई तू रानी पद्मनी ना रानी सुकुंदला ना है कररो महारानी बाहर है कररो बापा बापा शेषर भाई बाउज कथार बड़ी जा करो ना ठीक करो ना बापा कौन हैला तू करो तो स्वामी ससुर को छाड़ी बाप करे कौन बड़ बढ़िया देखे हेसिछु तू कौन ठीक करिछु अरे मु एई घर महारानी मु का कथा सुनिबिनी हम जदे तू हो चाहे नाटर खबरदान तो कथारे बड़ी ब्याजी ता स्वामी को छाड़ी आसीछि बाहर है घररो नहिले गुसाड़ी ए घररो बाहर करबी तते हेई घरे रहिबार अछि ताहिले तमे भाज्यो एई घरर काम सबु करिबा को पड़िबो चाकरानी हेई बंचिबा को पड़िबो निष्पत्ति तम हाथ रे तू तो घर काम भलरे जानिछु बासन माजिबा लुगा धोइबा रांडिया बाड़िया सब जानिछु आज तू हे घर चाकरानी हेई जालो कम काहे खेबे मो काहे खेबे मो कोडे घर चाकरानी बे कोसी मो स्वामी को छाड़ी हेलो हेलो
ତୋ ପାଇଁ ବୋଲି ମତେ ତୋ ବାପା ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଉଛି। ମୁଁ ଆଉ କିଛି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବିନି। ହଁ ଲୋ, କିଛି ମଧ୍ୟ କହିପାରିବିନି। ହଲୋ ଏ ମା, ତୋ କଥାରେ ବଢ଼ି ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ିଲି। ତୋ କଥାରେ ବଢ଼ି ମୁଁ ସବୁ କିଛି ଛାଡ଼ିଦେଲି। ଶେଷରେ ତୁ ଏମିତି କହୁଛୁ? ଆରେ ହଁ ଲୋ, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ତୋତେ ଆଉ ମୁଁ କିଛି ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବିନି। ନହେଲେ ମୋ ଉପରକୁ ପାହାଡ଼ ଖସୁছিল। ହଲୋ ଏ ମା, ତୋ କଥାରେ ବଢ଼ି ମୁଁ ମୋ ସିନ୍ଦୁର ପୋଛିଦେଲି। ତୋ କଥାରେ ବଢ଼ି ମୁଁ ମୋ ଶଙ୍ଖ ଭାଙ୍ଗିଦେଲି। ତୋ କଥାରେ ବଢ଼ି ମୁଁ ମୋ ଘର ସଂସାର ଉଛାଡ଼ିଦେଲି। ତୋତେ ଛାଡ଼ିବିନି, ତୋତେ ଟଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଦେଲି। କ'ଣ କହୁଛୁ? ପ୍ରିୟା, ପ୍ରିୟା, ଆରେ ତୁ ମତେ ହାଟୁଛୁ ମତେ ହଇଲ। ଏ ତୋ ପାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ ଏଇ ଘରେ ଶାସ୍ତି ଭୋଗି ପାରିବିନି। ଆରେ ଯା ଯା, ତୋର ଯୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ଯା। ସତରେ ସତରେ ଘରର ନାରୀମାନେ ହିଁ ଘରକୁ ନିଆଁ ଲଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ଆଉ ସବୁ ଜଣି ପାଉସ ହେଇଗଲା ପରେ ନିଜେ କାନ୍ଦି ମରନ୍ତି। ସେମିତି ଏଇ ଝିଅ ପ୍ରିୟା। ପ୍ରିୟା, ଆରେ ତୁ ବଡ଼ ଘର ଝିଅ ବୋଲି ନିଜକୁ ଘମଣ୍ଡି ଭାବୁଥିଲୁ। ଆରେ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଲାଶରେ ତୁ ଯୋଉ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରିଲୁ, ଯୋଉ ଶ୍ୱଶୁରକୁ ମାରିଲୁ। ଆରେ ଛି, ତୁ କାହିଁକି ନାରୀ ଜନ୍ମ ନେଇଛୁ? ଆରେ ହାରାମି ଜାଦି, এই দেখ, আরে এই দেখ, আজ তো হাতরে শঙ্কা নাই, তো মাথায় সিন্দুর নাই, তো পাখরে তো স্বামী নাহি, তো পাখরে তো শ্বশুর নাহান্তি, তো পাখরে ঘর পরিবার কেহি নাহান্তি। হেলে দেখ, মতে দেখ, মো হাতরে শঙ্কা ଅଛି, ମୋ ମାଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲାଗିଛି, ମୋ ପାଖରେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଅଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁର ଅଛନ୍ତି, ମୋ ପାଖରେ ଘର ପରିବାର ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି। ଆରେ ଦେଖ, ବୁଝିଲୁ, ଯେଉଁ ନାରୀ ନିଜ ଶଙ୍କା ସିନ୍ଦୁରକୁ ମହତ୍ଵ ଦିଏନି ତାର ଏପରି ଅବସ୍ଥା ହବ। ତୁ ଜୀବନ ସାରା ଟପାଏ ସିନ୍ଦୁର ପାଇ କାନ୍ଦୁଥିବୁ। ହେଲେ ନିଜକୁ ସୁନ୍ଦରୀ ଭାବି ଘମଣ୍ଡି କରିଥିଲୁ ନା? ଆରେ ତୁ ଯେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଲେ ବି ଟପାଏ ସିନ୍ଦୁର ପାଇ କାନ୍ଦିବୁ। ହଁ, ଟପାଏ ସିନ୍ଦୁର କାନ୍ଦିବୁ, ବୁଝିଲୁ? ଏ ସମାଜ ତତେ ସବୁବେଳେ କହିବ ସୁନ୍ଦରୀ କାନ୍ଦୁଛି ସିନ୍ଦୁର ପାଇଁ। ହଁ, ସୁନ୍ଦରୀ କାନ୍ଦୁଛି ସିନ୍ଦୁର ପାଇଁ। ପ୍ରିୟା, ବଡ଼ ଘର ଝିଅ ଯେତେ ସୁନ୍ଦରୀ ହଉନା କାହିଁକି, ସିଏ ଥରେ ଶଙ୍କା ସିନ୍ଦୁର ପିନ୍ଧିଲା ପରେ ସିଏ ଜଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଇଯାଏ। ସିଏ ଯଦି ଶଙ୍କା ସିନ୍ଦୁରକୁ ଖେଳିଲା ତା ଜୀବନରେ କେବେ ହେଲେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ମିଳିବନି। ମତେ କ୍ଷମା କରିଦେବୁନି ମା, ମୁଁ ତତେ ଚାହିଁଦେ ହିଁ ପାରିବିନି। ମୁଁ ଯାହା ଭୁଲ କରିଛି, ମୁଁ ତୋତେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଭୁଲ ମାଗୁଛି। ପାରିବୁ ଯଦି ତୋ ସ୍ୱାମୀ ପାଖକୁ ଫେରି ଚାଲ। ମୁଁ ଆସୁଛି ପ୍ରିୟା, ମୁଁ ଆସୁଛି। बोली मो स्वामी को छाड़ी तोरी पाई बोली मो स्वामी को छाड़ी मो शंखा भागी मो सिंदूर पछी